बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमें किस तरह से अपने मौसनों का कर्ज उतारती हैं, ये हमने यौम तकरीम शोहदा के मौका पर देखा। पाक आर्मी की तरफ से ये दिन मनाने का कहा गया था, तो कौम ने यकजह होकर अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सियासत पर। पाकिस्तान की सरजमीन कुछ लोगों के लिए ठंडी हो गई है। उनको बाद शमीम के झोंके आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? ये PDM की सारी जमातें जो हुकूमत में शामिल हैं, उनके लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ पुरफ़ज़ा हो चुकी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन गर्म हो चुकी है। बड़े बड़े लीडरों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी रिहाई हो रही है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। कुछ लीडर अब भी डटे हुए नज़र आ रहे हैं। फ़र्रुख हबीब, आमर डोगर, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी और हमाद अज़हर की तरफ से कहा गया है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। मगर कब तक? तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए PTI को छोड़ रहे हैं। कोई सियासत को छोड़ रहा है, कोई PTI को छोड़ रहा है। असद उमर कहाँ गए? शीरी मज़ारी साहिबा कहाँ गई? फवाद चौधरी कहाँ गए? मलिका बुखारी और मुसर्रत जमशेद की माँ, इनके बारे में कोई सोच सकता था, लेकिन उनके लिए ज़मीन इस तरह से तंग कर दी गई कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। कोई सियासत को छोड़कर चले गए, जो अब तक कहते हैं कि हम डटे हुए हैं। देखते हैं कि वो कब तक डटे रहते हैं। बाकी ज़मान पार को फ़तह कर लिया गया है और इमरान खान को नज़रबंद कर दिया गया है। बाकायदा ये ऐलान नहीं हुआ कि इमरान खान नज़रबंद हैं, लेकिन इससे बड़ी नज़रबंदी की क्या अलामत हो सकती है कि इमरान खान घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके साथ कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता। इमरान खान आज फिज़िकली तन्हाई का शिकार हैं। वहाँ पे ना कोई कारकुन मौजूद है, ना कोई लीडर इमरान खान से मिलने के लिए जा रहा है, बल्कि इमरान खान की तरफ से खुद यह कहा गया है अपनी लीडरशिप को भी और अपने कारकुनों को भी, आप रूपोश हो जाएं। ये अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात का बिल आखिर ख़ात्मा होना है, ये इमरान खान की तरफ से कहा गया है। और इनके कहने पर कई लीडर और कई कारकुन अमल कर रहे हैं। बाकी कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही कभी पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून के बारे में भी कहा जाता था और काफ लीग के बारे में भी कहा जाता था। काफ लीग तो एक तरह से मुर्दा हो गई थी। उस घोड़े में एक बार फिर से जान डालने की कोशिश की जा रही है। कभी पाकिस्तान में टांगा पार्टियां हुआ करती थी और फारूक लगारी ने जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी थी, फारूक लगारी सदर थे, उनके हिमात पर एक जी पार्टी बनी थी। उसका क्या हाल हुआ था? तहरीक इंसाफ क्या ऐसी पार्टी बनने जा रही है? नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बाकी हमने बात की कि तहरीक इंसाफ के लीडरों का जिस तरह से जीना दो भर किया जा रहा है, ये सारा कुछ PDM का किया धरा है। इसको दुनिया किस नज़र से देखती है, उसका भी जायज़ा लेना है। तो सबसे पहले तो ये देखें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्या कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ इस हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया है, उसकी मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को तोड़फोड़ में मुलव्वस शहरियों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के हुकूमत पाकिस्तान के फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए इसे इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। वोल्कर ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान की जानब से आम शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए फ़ौजी अदालतों के इस्तेमाल का फ़ैसला, इसका दोबारा जायज़ा लिया जाए। इंसानी हकूक़ जमहूरी अमल और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने में मुज़मिर है और मुआशरे के तमाम तबक़ात को बामानी गैर मशरूत शिरकत की अहमियत पर उन्होंने ज़ोर दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि 116 लोगों के मुकदमात फ़ौजी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, जहाँ तक फ़ौजी अदालतों का तल्लुक़ है, कानून में, आइन में इसकी इजाज़त है और मैं समझता हूँ कि फ़ौजी अदालतों में जिन मुलज़मों के मुकदमात जाएंगे उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का कहा गया है। तो साथ ये भी कहा गया है कि
ان لوگوں کو جن کو فوجی عدالتیں سزائیں دیں گی ان کے لیے عدالتوں میں، عام عدالتوں میں اپیل کا فورم موجود ہوگا۔ اول تو فوجی عدالتوں کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ ظالمانہ احکامات آئیں گے، ظالمانہ فیصلے کیے جائیں گے۔ وہ بھی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، جو واقعی مجرم ثابت ہوا اس کو سزا دی جائے گی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا، کوئی ملزم یہ سمجھے گا مجھے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے عدالتی فورم موجود ہوگا، تو کھلی عدالت میں اس کو یقینی طور پر انصاف مل سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے اپیل کا ایک اضافی فورم موجود ہوگا جس کو سزا ملے گی۔ تو جن لوگوں کو سزا مل جائے گی، جن کو شر پسند قرار دے دیا جائے گا، جن کو مجرم قرار دے دیا جائے گا، کیا ان کے لیے معافی کی گنجائش ہوگی؟ کل ہی کی بات ہے کہ ایک دہشت گرد کا یہ بیان آیا، اس نے میڈیا میں کہا، میڈیا میں اس کو یقینی طور پر ادارے لائے ہوں گے، اس کی طرف سے گلزار امام کی طرف سے کہا گیا کہ ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کرانے کا یہی مقصد تھا کہ ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں آنے دیا جائے۔ وہ دہشت گرد تھا، بھارت کے لیے کام کرتا تھا۔ اگر ایسے لوگوں کے لیے معافی ہو سکتی ہے تو اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یقینی طور پر معافی ہوگی۔ لیکن آج کل ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین ہے کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا، اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر ان کو سزا ملتی ہے تو پھر معافی کا بھی امکان یقینی طور پر موجود ہے۔ کل ہی یہ پتہ چلا تھا کہ عمران ریاض خان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے اور ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کو وہیں پہ لے جایا گیا، یہاں پہ پہلے وہ موجود تھے۔ عمران ریاض خان کے ایک وکیل کی طرف سے تو یہاں پہ عمران ریاض خان کو رکھا گیا ہے، اس کو عقوبت خانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باقی سمیع ابراہیم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان پر تشدد ہوا ہے تو سمیع ابراہیم کی کیا زیر حراست مساج ہو رہی ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ آخر کار میڈیا کے لوگوں سے، عمران ریاض خان سے، سمیع ابراہیم سے اس حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ باقی تحریک انصاف کی بڑی بڑی لیڈرشپ اپنی پارٹی کو چھوڑ رہی ہے، تو اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے وہ لیڈر نہیں ہیں۔ چھوٹے لیڈروں کے لیے اب بڑے لیڈر بننے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ 1986 میں چلے جائیں، انتخابات ہوئے تھے، غیر جماعتی انتخابات تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی یہ اپنی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان انتخابات میں ایسے لوگوں کو بھی لیڈر بننے کا موقع مل گیا جو کونسل لیول کے لیڈر تھے، وہ بڑے بڑے لیڈر بنے۔ میاں نواز شریف صاحب جو کونسلر کا ایک موقع پر انتخاب ہار گئے تھے، وہ بھی 1986 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے، وزیر اعلیٰ بنے۔ پاکستان کے 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کی بڑی بڑی لیڈرشپ تحریک انصاف کو چھوڑ چکی ہے، تو چھوٹے لیڈروں کو بڑا لیڈر بننے کا موقع میسر آ گیا ہے، بشرطے کہ وہ مستقل مزاج رہیں، مشکلات کا سامنا کریں، عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں، یہ کہتے رہیں تو جبر آزما ہم صبر آزماتے ہیں، تو خنجر اٹھا ہم جگر دکھاتے ہیں۔ تو ایسا کہنے اور کرنے والوں کے لیے آگے جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس ویلا کے دوران ہم نے بات کی تھی کہ 116 شرپسندوں کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹرائل کے لیے، لیکن یہ 116 نہیں ہے بلکہ صرف 16 ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔